مسوعات زيو كنت خوينا يقرن سلام كبراتن فتواتن بيت سبنا زي دعمات ميديا ناي مدبنا لايك شيرنا قبلكم كتاتلونا عدمنا نزي channel حدش تزخونكم دمام سبسكرايب بمقبر بيت سبنا خونم نزهلوكم هاناس ايت بلوريتم ابتي نريت موابي بوتا كتحاد قولنا عدمنا نابتي زحزنا لكم علتاوي حابري تخن حدف فتواتن كبراتن بيت سبنا بزعبا ناي امريكا منغستي ابلعلي مراحت تግራይ امبيرو زلم ناي فيزا كلكلا زملكت بركت زبر وغنات زتفلالي حساب يوم زربو زلم انتخونا ግን ኣብዚ ጉዳይ እዚ ገሊኡ ብፍላይ ድማ ብዝሕዝን መንገዲ እዚ ማዕቀብ እዚ ምንም ጥቅሚ የብሉን ወይ ድማ ምንም ረብሓ የብሉን ዝብል ርእይቶ ኣብ ማህቢ ዘለም ቪዛ ሰራዊት ትግራይ ይኹን ቪዛ መንግስቲ ትግራይ ምዕራብ ትግራይ መመላስ ወይ ድማ ግዛታዊ ሓድነት ትግራይ ምርግጋጽ እምበር ኣሜሪካ ይኮነን እናበሉ እዮም ዝርከቡም እንተኾነ እዚ በግልጺ ውድቀት ናይ ዲፕሎማሲ ምዃኑ ክስመረሉ እዩ ዝግባእ ኣቕሊልካ ክረአውን ዝግብኦ ጉዳይ ከም ዘይኮነ ኢና በዘጋጣሚ እዚ ክንሕብር እንደሊ ንሰራዊት ትግራይ ዝምጥን ዲፕሎማሲ ምስራሕ የድል እዩ ብናይ ኣሜሪካ ናይ ቪዛ እገዳ ተታሒዙ ሓደ ካብ ግንዛቤ ወፃኢ ዝኾኑ መሰከፍቲ ጽሑፋት ይዕዘበለና እቲ እገዳም ቪዛ ኣቕሊልካ ዝረአ ጉዳይ ከም ዘይኮነ ግን ኩላትና ክንግንዘብ ዝግበአና ጉዳይ እዩ ሓደ ሰባት እቲ እገዳ ቪዛ ንኣመራርሓ ህወሓት ናብ ኣሜሪካ ኣብ ምኻድን ዘይምኻድን ኣብ ዝብል ዛዕባ ጥራሕ ኣድሂቡም በዚ ድማ ኣብ ልዕሊና ምንም ፀገም ከም ዘይብሉ ይገልጽሎም ይኹን እምበር እዚ እገዳ እዚ ክረአ ከሎም ህዝቢ ትግራይ ንዓመታት ኣብ ሕሱም ፀገም እናሃለዎም ሰራዊት ትግራይ ድማ ስግኣት ፀጥታ ወይ ድማ ወራሪ ሓይሊ ከም ዘይኮነን ነዚ ኣብ ልዕሊ ህዝቡ ዝተኣወጀ ጀኖሳይድ ንምምካት ደው ዝበለ ህዝባዊ ሰራዊት ምዃኑን ኣመራርሓ ፖለቲካ ትግራይ ድማ ነዚ ቀጠና ስግኣት ወይ ድማ ደሌቲ ኩናት ዘይኮኑስ በግልባጡ ምንተ ሰላም ክብሎም እዚ ሁሉ ዓመታት ንህዝቦም ኣብ ፀገም ክነብሩ ዝገበሩ ኣካላት ከም ዝኾኑ ብዝግባእ ንዓለም ለኸ ማሕበረሰብ ስለዘይረዳእና እዩ ስለዚ ሕዝውን እዚ ንኽንረድእ ዝግበአና መራሕቲ ትግራይ ምንተ ሰላም ክብሉ ብዙሕ መስዋዕቲ ዝኸፈሉ ህዝቦም ኣብ ሓደጋ ወዲቖም ንሰላም ክብሉ ብዙሕ ተፃዊሮም ክሳብ ሕዚ ዝመፁ ሰራዊት ትግራይ እውን ንምብራቕ ኣፍሪካ ዓብዪ ዕድል እምበር ስግኣት ከም ዘይኮነ ወይ ድማ ወራሪ ሓይሊ ከም ዘይኮነ ናይ ዲፕሎማሲ ስራሕ ክስራሕ እዩ ዝግብኦም ኣቕሊልካ ክረአ ይግብኦን እዚ ናብ ኣሜሪካ ምኻድን ዘይምኻድን ጉዳይ ኣይኮነን ስለዚ ኣብዚ ጉዳይ እዚ ትኩረት ተዋሂቡ ክስርሖ ከም ዝግባእ እዩ ተንተንቲ ፖለቲካ ምሁራን ዝገልጹ ዘለዉ እዚ ኩሉ ዘእምንን ምክንያታዊ ዝኾነ ቃልሲ እናካየድና ከለና ከምዚ ዝበለ እገዳ ነቲ ኣብ ልዕሊና ጀኖሳይድ ዘካየደ ስርዓት ብልፅግና ዘይኮነስ ብግልባጡ ኣብ ልዕሊ ውድብ ሕወሓት ክኸውን ከሎም ድኽመት ናይ ዲፕሎማሲ ቃልስና እዩ ዘመላኽት ክቡራትን ፍትዋትን ቤተሰብና ሕዚ እውን ንህዝቢ ትግራይን ሰራዊት ትግራይን ዝምጥን ዝሓየለ ዲፕሎማስያዊ ቃልሲ ከም ዘድሊ እዩ በዘጋጣሚ እዚ ብርክት ዝበሉ ተንተንቲ ዓበይቲ ምሁራት ዝገልጹ ዘለዉ እዚ ተገይሩ ዘሎ እገዳ ቪዛ መቃለሎ ዘይኮነስ መንቅሒ ደወል ክኸውን ኣለዎ ዝብል ሓሳብ ድማ ክስመረሉ እዩ ዝግባእ ክቡራትን ፍትዋትን ቤተሰብና ናብ ዝቕፅል ሓበሬታ ክንሓልፍ ስርዓት ብልፅግና ነቲ ኣብ ልዕሊ ኣባላት ኣርሚ 13 ዘካየዶም ደብዳብ ድሮን ስዒቦም ሕዚ ድማ ኣብ ልዕሊ ኣባላት ሰራዊት ትግራይ ኣርሚ 70 ደብዳብ ድሮን ከም ዘካየደም ተፈሊጡሎም ስርዓት ብልፅግና ብግልፂ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ ከም ብሓድሽ ኩናት ንምእዋጅ ኩሉ ምድላው ወጊኑ ብግልፂ መጥቃዕቲ ምፍናው ቀፂሉሎም ሰራዊት ትግራይ ብፍላይ ድማ ኣርሚ 70 ብፅላእቲ ተወሪሩ ዘሎ ምዕራብ ትግራይ ንምምላስ ኣብ ናይ መወዳእታ ብርኪ ከም ዝርከብ እዩ እናተገለጸ ዝርከብ ነዚ ናይ ኣብይ ኣሕመድ ደብዳብ እውን ንሰራዊት ትግራይ ኣርሚ 70 ከም ዘየስኩኖም እኳ ደኣስ ዝበለፀን ከም ዘሕርሮም ድማ እቶም ኣባላት ሰራዊት ኣርሚ 70 ገሊፆም ኣለዉ ናብ ዝቕፅል ሓበሬታ ክንሓልፍ ሰላማዊ ሰልፊ ነባራት ተጋደልቲ ተሳሊጡ እዚኣቶም ኣብ ከተማ ኣክሱም ተወዲቦም 8 ዓመት ዝገበሩ ነባራት ተጋደልቲ ምዃኖም ዝተነገረሎም ክሳብ ሕዚ ግን ሕቶኦም ዘይተመለሰሎም ነባራት ተጋደልቲ ሕዚ ኣብ ከተማ ኣክሱም ሰላማዊ ሰልፊ ኣካይዶም ኣለዉ
ሎሚ 11 ሰነ 2018 ዓመተ ምህረት ድምጽና ይሰማዕ በመባል ሰላማዊ ሰልፊ ወጽኦም ኣለዉ ነበረት ተጋደልቲ ከስምዑን ክንክን ከም ዝግብኦም እዩ እናተገለጸ ዝርከብ እቶም ነበረት ተጋደልቲ ሰልፈኛታት ድማ ሕቶና ይሰማዕ ጽግምና እውን መንግስቲ ይፍለጦ ክብሉ ድምጾም ኣስሚዖም ኣለዉ ናብ ዝቕጽል ሓበሬታ ክነሓልፍ ኣብ ውሽጢ ዓድን ወፃእን ዝርከብ ኩሉ ትግራዋይ ሽርሕታት ጸላእቲ ንምብርዓን ሕድሪ ጀጋኑ ሰማዕታት ብምስናቅ ሓድነቱ ዝያዳ ኣጠናኺሩ ክረባረብ ይግባእ ተባሂሉሎም እዚ ዝተገለጸ ብምኽንያት መበል 38 ዓመት መዓልቲ ሰማዕታት ትግራይ ኣብ ከተማ ሽረ እንዳስላሴ ኣብ ዝተሳለጠ ዘተፓነል እዩ ሕድሪ ስዋዕትና ንምውሓስ ህልውናን ሉዓላውነትናን ብዝብል መሪሕ ሓሳብ ኣብ ዝተሳለጠ ዘተፓነል ዝተረኸበ ኣባል ላዕለዋይ ኣመራርሓ ሰራዊት ትግራይ ተጋዳላይ ነጋሽ ሕሉፍ ስዋዕትና ክብርታት ገድሊ ትግራይ ዓቂቦም ጃጅዮም ዘይኮነስ ብዝለዓለ ትብዓት ጀጊኖም ዝሓለፉ መርኣያ ጽንዓትናን ዓወትናን ምዃኖም ገሊጾሎም ጀጋኑ ስዋዕትና ህዝባዊ ቃልሲ ጀሚርኻም መቆራጽ ዘይኮነስ ቀጻልነቱ ምርግጋጽ ምዃኑ ብተግባር ዘርአዩ ውዕለታት ትግራይ እዮም ዝበለም ተጋዳላይ ነጋሽ ሕሉፍ ጸረ ህዝቢ ትግራይ ዝኾኑ ኃይልታት ኣምሪሮም ዝጸልኡን ተቃሊሶም ዝስዕሩን ህልውና ህዝቦም ዘውሑሱን ሕላገት ቃልሲ ህዝቢ ትግራይ ብምዃኖም ልዑል ክብሪ ክወሃቦም ከም ዝግባእ ድማ ኣረዲኡሎም ዘለናዮ ምዕራፍ ኣዝዩ ወሳንን ፈታንን ብምዃኑ ዝዘኻኸረ ተጋዳላይ ነጋሽ ሕሉፍ ጸላእቲ ህዝቢ ትግራይ ሕዚ ኩሉ ዓቕምታቶም ጸንቂቖም ብምጥቃም ህዝብና ንምስኳንን ንምጽናትን ህርድክ ይብሉ ምህላዎም ተዛሪቦሎም ብምዃኑ እውን ኣብ ውሽጢ ዓድን ወፃእን ዝርከብ ኩሉ ትግራዋይ ሽርሕታት ጸላእቲ ንምብርዓን ሕድሪ ጀጋኑ ሰማዕታት ብምሉእነት ንምትግባር ሓድነቱ ዝያዳ ኣጠናኺሩ ክረባረብ ከም ዝግባእ ተጋዳላይ ነጋሽ ሕሉፍ ኣገንጺቡሎም ወከልቲ ህዝቢ ከተማ ሽረ እንዳስላሴን ተመዛበልቲ ዞባ ምዕራብ ትግራይን ዝኾኑ ተሳተፍቲ እቲ ዘተ ብወገኖም ብሽርሕታት ጸላእቲ ከይተደናገሩን ከይተሰኮኑን ህልውናን ድሕነትን ህዝቢ ትግራይ ንምውሓስ ተወዲቦም ከም ዝረባረቡ ኣረጋጊጾም ኣሜሪካ ኣብ ልዕሊ ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይ ህወሓት ናይ ቪዛ እገዳ ኣንቢያላ ቤት ጽሕፈት ጸሓፊ ጉዳያት ኣሜሪካ ብ17 ሰነ 2026 ኣቆጻጽራ ፈረንጂ ኣብ ዘውፅኦ መግለጺ ሕብረት መንግስታት ኣሜሪካ ኣብ ልዕሊ ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይ ናይ ቪዛ እገዳ ከም ዘሕለፈት ክፍለጥ ክኢልሎም እቲ ቤት ጽሕፈት ምኽንያት ምሕላፍ እዚ እገዳ ክገልጽ ከሎ ህወሓት ንውዕሊ ሰላም ፕሪቶርያ ኣብ ዋጋ ዕዳጋ ኣትዩ ንኩናት ምንቅስቓሳት የካይድሎም ብዝብል እዩ እንተኾነ ኣሜሪካ ትብሎም ብኣንጻር እቲ ኣብ ባይታ ዘሎም ሓቂ ምዃኑ ከዝንጋዕ ከም ዘይግብኦ እዩ ብርክት ዝበሉ ወገናት ዝገልጹ ዘለዉ ምክንያቱ ኣብ ባይታ ዘሎ ሓቂ ውዕሊ ፕሪቶርያ ብብልጽግና ከም ዝተሓሰን ሕዚ እውን ዳግማይ ኩናት ዝውልዕሉ ዕድል ብልጽግና ምንቅስቓሱ ኣጠናኺሩ ከም ዘሎን እናተፈለጠ ኣብ ዘለሉ እዋን ንሕወሓት ዝተዋሃበ እገዳ እዚ ኮነ ተባሂሉ ኣብ ባይታ ዘሎ ሓቂ ንምሽፋን እዩ ተባሂሉሎም እገዳም ነቲ ንሰላምን ጸጥታን መላእ ኢትዮጵያ ኣብ ሓደጋ ኣትዩ ንህዝብታት ብብሔር ሃይማኖት ዓሌትን ዓውድን ነንሕልሕዶም ኣተፋኒኑ ክገዝእ ዝፍትን ዘሎም ወንጀለኛ ስርዓት ኣብይ ኣሕመድ እዩ ዝገባእ ነይሩ ስለዚ እዚ ናብ ልዕሊ ህወሓት ተነቢሩ ዘሎ እገዳም ምንም ፋይዳ ከም ዘይብሉ ወይ ድማ ምንም ረብሓ ከም ዘይብሉ እውን ዝገልጹ ወገናት ብዙሓት እዮም መገሻ ናብ ኣሜሪካ ኣብ ልዕሊ ጉዳዩ ንህወሓት ምንም ረብሓ የብሉን ምክንያቱም ህወሓት ጉዳዩ ዝተመዛበለ ህዝቢ ናብ በረቦት ምምላስ ዝተወረረ ግዝኣቱ ናብ በዓል ዋናኡ ህዝቢ ትግራይ ምምላስ እምበር ጉዳይ ቪዛ ወይ ድማ ናብ ኣሜሪካ ምኻድን ዘይምኻድን ጉዳዩ ከም ዘይኮነ እዮም እናገለጹ ዝርከቡ ሰበር ዜና ነተመዛበልቲ ሕሞራን መላእ ምዕራብ ትግራይን ኣተሰሚዑሎም ኣይተ ኣማኑኤል ሰፋ ምክትል ፕሬዝደንት ትግራይ ሓደ ዝሐጎስ ሰበር ዜና ኣስሚዑሎም ተፈናቀልትና ብህፁፅ ቅድሚ ምጅማር ወቅቲ ክረምቲ ኣብ ምምላስ ካብ ቅድሚ ሕዚ እንገብሮ ዝነበርና ምንቅስቃስ ቃል ናብ ተግባር ዝተጋጊርና ኣብ ምምላስ ኩሉ ምድለዋት ዛዚምና ንርከብ ክብል ኣይተ ኣማኑኤል ሰፋ ገሊጹሎም ኣይተ ኣማኑኤል ሰፋ ከም ዝገለጹ እንተኾይኖም ኣብ ሰራሕተኛታት መንግስት ትግራይ በምክንያት ክልከላ በጀት መንግስት ፌደራል ተራእዩ ዝነበረን ቀሬታን ምጽባይ ሞጺና ብናይ ባዕልና ውሽጣዊ እቶታት ንሰራሕተኛታትና ናይዚ ዓመት ተወዘፉ ዛገድ ዘይተኸፈሉ ክፍሊታት ክሳብ ሰነ 30 ብህፁፅ ከፊልና ክንወድእ ምዃንና ካብቶም ትልምታት ቃል ብተግባር ሓደ እዩ ድማ ኢልሎም ምምላስ ስሩዕ መንግስት ትግራይ ብተግባር ዘረጋገጽ ኣብ ትግራይ ይረአየሉ ዝተባሃሉ ተግባራት ገዕዜና ናብ ዜሮ ንምውራድ እውን ካብቶም ትልምታት ቃል ብተግባር
ተግባር ዘፈጸሙ እዮም ክብል ድማ ምክትል ፕሬዚዳንት ትግራይ ኣይተ ኣመነ ሰፋን ወሲኹ ሓቢሮሎም ብሓፈሻ ኣብ ምምላስ ግዝኣታዊ መሬትና ብዘይ ሓንቲ ፍረ ጥይት ኣብ ምምላስ እውን ካብቶም ቃል ብተግባር ትልምታትና ሓደ እዩ ዝበለ ኮይኑ ህይወት መናእሰይ ተጋሩ ካብ ኩናትን ስደትን ንምድሓን ሙሉእ ከለላ ንኽህሉ እውን ካብቶም ትልምታት ቃል ብተግባር ሓደ ኮይኑ ሙሉእ ሰላም ንኽሰፍን እውን ሓያሎ ፃዕርታት ኣብ ምግባር ንርከብ ክብል ኣይተ ኣመነ ሰፋም ንመላእ ህዝቢ ትግራይ ብፍላይ ድማ ነተመዛበልቲ ዞባ ምዕራብ ትግራይ ዘሐጎስን ዘሐብንን ዜና ኣስሚዕሎም ናብ ዝቕፅል ሓበሬታ ክንሓልፍ ሓያል በርቃዊ ዝኾነ መጥቃዕቲ ድሮን ተወሲዱ ሓያል መጥቃዕቲ ዩክሬን ኣብ ልዕሊ ሩስያ ተፈፂሙሎም ኣብ ዝሓለፉ 24 ሰዓታት ጥራይ ኣስታት 1000 ድሮናትን 4 ክሩዝ ሚሳይላትን ከም ዘበርዐነ ሚኒስትሪ መከላኸሊ ሩስያ ሓቢሩሎም እንተኾነ ዩክሬን ብዓይነቱ ፍልይ ዝበለ መጥቃዕቲ ኣብ ልዕሊ ሩስያ ከም ዝፈፀመት ተፈሊጡሎም ናብ ዝቕፅል ሓበሬታ ክንሓልፍ ሓይሊ ኣየር ግብፂ ንሰራዊት ሱዳን ብምሕጋዝ ንኸልኣይ ግዜ ኣብ ልዕሊ ብመንግስቲ ኢትዮጵያን ዓረብ ኤምሬትን ዝድገፉ ፍሉይ ሓይሊ ሱዳን ማለት እውን ISF ደብዳብ ድሮን ኣካይዱሎም እቲ ብሓይሊ ኣየር ሱዳንን ብሓይሊ ኣየር ግብፅን ብዝተዋደደ መንገዲ ኣብ ልዕሊ ISF ዝካየድ ዘሎ መጥቃዕቲ ከቢድ ዝኾነ ዕንወት ከም ዘብፅሐ እዩ ተገሊጹ ዘሎ ብፍላይ ድማ ኣብ መሬት ኢትዮጵያ ተረጋጋሚ ዝኾነ መጥቃዕቲ ድሮን ይካየዱ ከም ዘለው ተፈሊጡሎም ይኹን እምበር መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣብዚ ጉዳይ እዚ ስቕታ መሪፁ ከም ዘሎ እዩ እናተገለጸ ዝርከብ ናብ ዝቕፅል ሓበሬታ ክንሓልፍ ጀነራል ምግበይ ሃይለም ኩሉ ምድላዋትና ዛዚምና ኢና ክብል ተሰሚዑሎም ኩሉ ምድላዋት ዛዚምና ሕነ ንምፍዳይ ኣብ ናይ መወዳእታ ምዕራፍ ኣለና ዝበለም ጀነራል ምግበይ ሃይለም እቶም በድሮናት ኣብዪ ኣሕመድ መስዋዕቲ ዝኸፈሉ ኣባላት ኣርሚ 13 ምእንተ ህዝቢ ትግራይ ዝኸፈልዎ ክቡር መስዋዕቲ ስለ ዝኾነ ናይዚኦም ሕነ ንምፍዳይ ኩሉ ምድላው ወጊና ኢና ክብል ገሊጹሎም ጀነራል ምግበይ ሃይለ ኣብቲ ስነ-ስርዓት ቀብሪ ስዋኣት ኣባላት ኣርሚ 13 ተረኺቡ ሰፍዕ ዝበለ መልእኽቲ ኣሕሊፉሎም ናይ ጀነራል ምግበይ ሃይለም መልእኽቲ ናባኹም ክነብል ዕድሚኦም ዘይፀገቡ መጻዕ ዕድል ህዝቢ ትግራይ እውን ብኣግባቡ ከይረኣዩ ግን ኣብ ስራሕ ኣብ ተልእኾ መላእ ተጋሩ ኮይኖም ሂወቶም ዝሕለፉ ብፆትና እዮም ክብርን መንግስተ ሰማያትን ይዋርሶም ብል አጋጣም ዝኸፈልዎ መስዋዕቲ ኣብ ትግራይ መሬት እዩ ኣሰር ብፆቶም እዮም ተኸቲሎም ዝኸባቢ ናይ ብሄራዊ ሃርበኛታት መሰል ዓርሰ ውሳነ ህዝቢ ትግራይ ኢሎም ካብ ኢዱ ጀሚሮም ናይ ብዙሓት ጀጋኑ ተጋሩ መቃብር እዩ ሸራሮ ማለት ናይ ተጋሩ ናይ ቃልሲ ናይ ጽንዓት ማእኸል እዩ مخاف شرار مريتنا يوم تسوي أمزلو إذا مسوات زيو كنت خوينا يقرن زبالة تقراوي نتنا يقول له نهلا ونان نمثل عرسه وسانان نمتع عدلنا نتقارو نزبالة هلخ ويكفتخ يسعب ويختل زيوم وحدات كواني خليهم قلنا عسرته ويكاون لعلم مليون ناي تقارو ناي تقراواي نتن ناي صنعتن ناي حبون ناي مبركخنت بهالاي ملكت يوم كلها نتسواسيبنا لنا بزيو حزب اللهم مما حضرتنا بصوت اللهم ناي بمولنا ناي زقنبار تقادلتي ناي قنبار ستافن ناي بمولنا أرمتات أزستو زي اللو بفلاي دمان ناي أرم 13 مرارحان أولاتنا اللهم وزيو أقولناهم لنا نزوها وكم تلقوا بجواب كم تفصمي عمني كله أبزي استخفلون ناي كلها أنا مسواتيو كتسألون تلقوهم بأجواهم تفصم كفتن كم ما ختهزب تجرا جمير كساحزي أب كتسألي تلقوهم ندحريت قصم زي عاطف تجارلتي زلوا 13 يو سلز حدا رازيو نهزب تجراي ونيو زحدا رازيو نبملنا ناي سراويت أولات ونيو زحدا رازيو نوصل كفنايو زي سنقنا نايزيهم حبون ويكفتخن حزنا كنقصلينا بزقات امزي ناي زوان ناي وردان ناي بيت كهنت ابالات اوزلهم ناي بوليس ابالات اوزلهم بصوتنا نزغوركم منقساس بمول كبري هبلنا
كنعوتنا تግራይን ህዝብ ትግራይን ካይዕወት ክብሪ ይሃበለይ وانا محدارن وانا عزاز ግንባር ምዕራብን ያቶ ስለዘለው أول ما خلأ كوميتي ودو نحو حسن أما حداري زوانا زواسنين معراوي بخبركا تقال لاي هايلة وانا عزازي جنبار معراب بخبركم ناي جنبار معراب أبالات كمان ناي جنبار معراب أرنتات عززتي ناي وردا تحت يدياون ناي كتما شرارون ببجرد زلهم أما رحا ناي كتما شرارون ناي حكاية الياون ناي هزوي توكلتي أو حتصير بزي حواليها بصحكم أو حتصير بزي توضحكم حواليها تقبلكم أو حتصير بزي من تقوم زل مدرسة كان متقوم باحترافنا ولكم يفتوا زي ترخينا لزلنا مدرسة كلها نخل نفلقو أبالات سراوي تجراي أبلقو نهلو أبز قروا مع الدخول مسواتي كفيل ملو لذي نزوم سماعتات زي أكتم نمذكرن زوم سماعتات حد يوم مزخدو حدري كما إن خنفت سمو زبل حصرتي ملأتي نملوات علمت مدرخ يامو إذا مدرخ النجمرة شمعة ويطواف ولعنا سماعتات بمذكر سلازغنا الذي سنة سرعة من السلاح كابدر لهم منذ على خوري سماعتات نذكر ሃይማኖት መራሕቲ መንአሰይ ዓበይቲ ኳ ተረኸብና በዘጋጥ አምዚው ብጻይ ወልደ አብርሃ ናይ ዘዋና መማሓደርን አባል ማእኸላይ ኮሚቴ ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይ እና ንመሳርሕትኻ ናይ ዘዋ መማሓደርቲ ንናይ ከተማን ናይ ገጠርን ወረዳ ናይ ከባቢ ታሕታይ ዲያቦ ብጾት እና ህዝቢ እና ብሙልአን ብዝኻብ ዘሎ አርምታት ወኪሎም ዝመጹ ስለዚ ናይ ግንባር ናይ ግንባር አመራርሓውን ኩላህና ኣለና ሶ ናይ ብሙልአን ናይ ተን አርምታትና ፖለቲካዊ ሓለፍተ ጋጣም ኣለው ናይ 43 ኻ በዓለምቶም ኮማንድን ናይ ስታፍ ናይ ቀረባ አመራርሓውን ኣለው ስለዚ ብሓደ ተኣኪብና استأكبنا تجارو سلازخونا استأكبنا قداين حدث سلازخونا استأكبنا حزن يكون دستا ناي كلها ناس سلازخونا استأكبنا ناي حبار وراي سلازلنا تمال لنا لوم لنا صباح لنا ناي حباري توراي ناي حباري تمخته ناي حباري تنهلونا قعزو سلازي حبيرنا خمزي خنأكب قداينا هنرئي من مخار زي مقبارنا مبر مقبارنا قبيو شرارو ينازلنا مدر شرارو مالت مدر حقيو مدر شرارو مالت مدر قالسيو مدر شرارو مالت مدر جغانيو مدر شرارو مالت نقالسي زب تقراي
كابدل لعل يلنمو أدو قال سيزب تقرأيو شرارو يفلت إيه أيو تمالون لمون صباحون سلازي ماذا حق زي زرقاقت سرحهم تسرح زلهم كبري هابلناها زخبرو زي حاليهم نزال عالم كولدنا ولدو بمحلوافكم حزز لهم ولد يخون قدم زنور ولدو كبري هابلنا يا بحقي حزو تقارو حزون زنبرنا هزبئنا زلنا عينا كنقصلينها بحد حد اب هيوت قال سمعراف زقطمنا وصا ورد تمالون يتنبركخنان لمون يتنبركخنان صباحون عين بركخن ابز حلفه نتاريخ እዚ ከባቢ እዚዩ ነውሕ ግዜ የብለይን ተጋዳላይ ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ኮይኑ ሸራሮ ዘይረገፀ ሸራሮ ዘይተዓንገለ ሸራሮ አይዘኻ ዘይበለቶ ዛ መሬት እዚ ኣሎ ኢለ ከኣምን ኣይክእልን የለን አክቹዋሊ ካብ ቀደም ጀሚሩ ካብ ፀረ ኢድ ጀሚሩ ደርግ ጀሚሩ ናይ ኢትዮ ኤርትራ ኩናት ጀሚሩ ድሕሪ ኣብዝነ ሕዝብ መኸተ ሕዝቡን ኣብ ቀጻሊ መኸተ ኣለኹም ህዝቢ ትግራይ እውን ኣብ ቀጻሊ መኸተ ኣሎ እንዳተዋጋዕና መስዋዕት እንዳኸፈልና ክንነብር ስለ ዝመረፅና ኣይኮነን ከም ህዝቢ ከይንነብር ብቋንቋና ብባህልና ብታሪክና ብመንነትና ባዕልና ንባዕልና መሓዲርና መሲልና ኣብ መሬትና ኣፍታ ወለድና ዝነበሩላ ኣፍታ ወለድና ዝተቀበርላ ኣፍታ ንህልውና ህዝቢ ትግራይ መስዋዕት ዝኸፈሉ ሕዋትናን ብፆትናን ዝሓለፍዋ መሬት ባዕልና ክንነብር ደቅና ክንዕቢ ክንመሃር ክንለምዕ ክንነብር ስለንኽልከል ዘለና መማረፂ ምእንቲ ክንነብር ከም ህዝቢ ንቃለስ ኣለና ትማል እውን ንቃለስ ነርና ንሳይ ኣታ ዓላማ ትማል እውን ንቃለስ ነርና ቀደም ድሓር እውን ተቃሊስና ኣብዚ መኸተ እውን ተቃሊስና ሕዝቢ እውን ንቃለስ ኣለና ንምንታይ ምንት ህልውናና ንምንታይ ምንት መሰል ዓርሰ ውሳነና ንምንታይ ምንት መጻዕ ዕድልና እንዳስተኻኸልና ክንከድ ካሊእ ምንም ዕላማ የብሉ ዝኾነ ሕብረተሰብ ኣብ ዝኾነ ዓለም ዝግብኦ መስዋዕቲ ድዩ ከፊሉ ወይስ ካብ ዝግብኦ ንላዕሊ መዐቀኒ እምበር ክኽፈል ዝግብኦ መስዋዕቲ እንተይከፈለ ህልውና መንነቱ ኣረጋጊፅ ዝኸይድ ዝኾነ ዓይነት ህዝቢ የለን ስለ ዝኾነ ከም ህዝቢ ተወዲብና ክንቅፅል ንቃለስ ኣለና ናይዚ ቃልሲ እዚ ኣካል እዩ ትሕጂ እውን ንገብሮ ዘለና በተለይ ሕዚ ከዓ ኣብ ወሳኒ ምዕራፍ ኣለና ወይ ተሓጂ ዘላ ገመድ በጢስና ከም ህዝቢ ክንቅፅል ኢና ወይ በታ ገመድ ተሓኒቕና ኣብ ዕኒኒ ክንነብር ኢና እዚ ከዓ ኣይንመርፆን እና ኣይኸውንን እታ ገመድ በጢስና ንኺድ ንቕድሚት ዘለና መማረፂ ምዕዋት እዩ ክንዕወት ካይና ክንዕወት ተኾይናሃ ክፈል ዝግብኦ መስዋዕቲ ናይ ኣካል መስዋዕቲ ጥራሕ ኣይኮነን መስዋዕቲ ብዙሕ ግዜ ናይ ኣካል መስዋዕቲ እዩ ዝለዓል ናይ ኣተሓሳስባ ሓድነት ፈጢርካ ንብሄራዊ ክብርኻን መንነትካን ብኩሉ መዳይ ምቅላስ ባዕሉ ኣካል ናይቲ መስዋዕቲ እዩ መማሓደር ኮይንካ ህዝቢ ምምሕዳር እውን ኣካል መስዋዕቲ እዩ ሰራዊት ኮይንካ ዩኒፎርም ለቢስካ ናይቲ ናይ ቃልሲ ናይ መጨረሻ ጫፍ ምዃን እውን መስዋዕቲ እዩ ኣብ ገዛ ኣብ ገጠር ኣብ ከተማ ኣብ ንግዲ ኮይንካ ነጊድካ ደቅኻ ቤተሰብካ ሕብረተሰብ ምቕፃል ነጋዴ ኮይንካ እውን ኣካል ናይቲ ቃልሲ እዩ ናይ ፀጥታ መዋቅር ኣካል ኮይንካ ምቅላስ እውን ኣካል ናይቲ ቃልሲ እዩ ናይ ስዋኣትን ናይ ተቃለስትን ናይ ዝተዋፈሩ ጀጋኑ ተቃለስቲ ቆልዑ ሒዝካ ምዕባይ እውን ኣካል መስዋዕቲ እዩ ኩሉ ተደሚሩ እዩ ክንነብር ዝገብረና ናይዚ መረጋገፂ ከዓ እዚ ሕጂ እንገብሮ ዘለና እዩ ናይ ስራሕ ክፍፍል እዩ ዘለና ተጋሩ ናይ ስራሕ ክፍፍል እዩ ዘለና ተጋሩ ገሌና ጠበንጃ ተሓንጊጥና
نسلطن نواقع قاليهم طبنجا تحجزهم قبلية طابيا ختما يمحضروا ملشان بوليسن قاليهم بصوتنا حزبي بزواب وردا يمحضروا بطابيا يمحضروا قاليهم ما يلمع تقام أم حبراو قدا يحكموا يمهروا ينقدوا نجيدهم كابت استرفقا قبري يخفلوا سلازي نقص حبيرنا نايسرح مثل لا ينبر نحنا لناي استفلي علامة زلوة تقراواي يبلنا كلنا علامنا هلونانا من رقاصي هلونانا نقصالي نحنا تبدلنا نازلنا حزي تبدلنا نازلنا سلا إثيوبيا تبهل عدي تقلبيتات سيرة تقارو خوينا عاب جنسايد علامة أتيا زحلف شدش عامة تساقينا الله تقارو نورو له مريتنا تفناقلنا تقارو نورو له سرعة حقي الزابعهم تفناقل تغيرهم من الله بمليونات سقوط صاروا تقارو كابيت نورتهم تفناقلهم كافت بوق أكبرت النواقو للعلي هي والتقارو أبستفلالي من قد يتفيز الله يردنا تتعاققوا كلاشن حزز واقع فيت صلاة قتل سوى أما يقتلكوا ومعلوم المسوات يخفل من زي اللهم دقنا حواتنا أديتاتنا تقارن أبشقر يمزلو كابزيخ نوصل لنا نوصخها حبيرنا كنوصخها من نخلك أزرقاقص يزلو تخسار حزز قبرنا يا مخته كنت يو تخكلي كونكم انتبتنو زخفلكم ما مسوات قبائي كونان زخفلكم ما مختلكم قبائي كونان تقاقخم لكم نعوم إدكم هاوينا نبهال زلنا با عبز حزل زمن كوينا إدنا انتهيبنا نحناسي من درز علم بس بهوتي نبريو أي نبرن بحماموني موت بيولوجيكالي بحدقاوني موت بدنقاتيوني موني موت تواقي هات صلاحها قتلكاوني موت حبرتسب نتزحلفه قعزو عقيبو نتزقصل ولدو زعنف حلافነት ስማዓ እንድሕር ሃልዩ ትመስዋዕት ይቅንስ እንድሕር ብዝተፈላለየ መንገዲ እቲ ሕብረተሰብ ሓላፍነት ተሸኪምና ንቅድሚት ተዘይከድናሃ ናብ ፀገምናት ሕናኻ ተወዲብካ ምቅላስ እንፈልጥ ህዝቢ ኢና ተወዲብና ንቃለስ ዘለና ብዝመኸተው ነረጋጊፅና ኢና ዓለም ዝመስከሮ شوعة شمونت عد خبيبهم ليتن كثرين بسماين بمدرن كوتكوتنا قاتلنا تقاليسنا ابز بصحنا هنا جخاز قرينا له زونا يكنطفوك من يقولنا له نهلولنا حدا قالنا مثل 10 سنه باغواو يترغاغصن ግን ካብዚን ሙጻ ብዝገበርና ያው ዘይተሐለለ ቃልሲ ኣብዛ ሓለፈ 2-3 ዓመት በተለይ ሕዚ ናብ ትክክለኛ መንገድና አጥቶለና ميزان زحلوه ما أخل زلوه بوليتيكان منقستاون ناي فتح سرعتن إننا ناي مخت حيلتاتنا حدنت نمتصلنا حزي كبري هابهم نملا ناي تقارو نزم مخت زيدو زوال هزبي كبري هابهم بستودبت حساسبا بوليتيكاو مرحنت ناي زهبو بوليتيكاو مرارحنا كبري هابهم እንዳወደቁ እንዳተሰው አመንግስታው መዋቅር ዘለው تخكلنا أنا مختمو أتحساسبا زلهم مما حضرتنا كبري هابهم كابلا على الخسار تحتي بستفلالي محبراوني إيكونومياون سأجن كي تنبركه حد حزبهم زي رسعو نايسراو تمرارحان أولاتن بمبلوم نايسات حيلتاتن بنايزيهم قالسي حزي نمتس لنا أمونغو نتناي مختو قعزنا زعنقفو استفلالي بوليتيكاو سأجن قاتي منايم نزي خمكتك أتقاليسنا هنا قبويو حج جنزيو درجة بدرجة نابزح شخونتات نمتصلنا ندالو لنا بوليتيكاو مدلونا صبو يخدالو منغستاو مواقرنا نستراخل لنا نايصتا محاورنا تديف يخون بوليسنا يخون ملشانا يخون كلهم نايصتا حيلتاتنا ناب تخكلنيا منغديهم زمص زلو حزي حزبنا ببخواويو زنبره صقم እንዳፈተ ናብዝሐሸ ሓድነቱ ይዝመጽ ናፍታ ናይ ቀደም ናፍታ ትክክለኛ ይዝመጽ ዘሎ አጠቃላለ ከም ህዝቢ ሕጂ ቁመናና ዚ ፈታተኑ ዝነበሩ ጸገማት ፈትሒና ናብዝሐሸ ቁመና ኣብን መጸሉ ዘለና ጉዕዞ ጸላእ ህዝቡን
تجارو كان بركة عرف زي خل ناي سيد أو تسبسب زخنا ناي بلس قلنا حيل الله تبتعمز حزن نازي يتحاوروا باندات تجارو مبزحم تمالون لي رميم لمون الله قتلون كنو يم قل من مالته يكونن حزب تجراي بتعمل بس البوليتيكا والتحساس بعض الله حبرة السبي نجيم كن مكتوم ميرنا نمكتوم أنا قتلون كن مكتومنا زورو حجي أفتحج زلا خونتات أو كم جعينة كونتات ده لنا يا زحج تقط منا زلا تأجم قط إماتنا أوكي أكل نايتو ناي مختا أكليو أبز خبابي زحالة فشديشة شوعات عمت بزي مقرات أو قلناهم كارزنور هادو حدا 10 أرميم طعم خبيد مسوعات الزخاب خابز خفلو هادو 10 كان مجمرات حزو حزونا وكاويهم والله بينما يكونون تنكالوت 10 كلتنا خالوت كا بس قدن بتصمبلان 10 حدا ونحاوسكا تواجيمين إذا تقارلت اليوم حجة تسوي يمدلو نايتم تمالي أب عد أسرن نايتم تمالي أب وعلى نهبن نايتم تمالي أب حرتن ناتاتم بصوت حدا رح يزم زق على سدلو أبونا بزنوريم حزون زمسوات زي خفي لما زلو نايتم شاوس تسوي حدا رح يزم قطل هلو زخفلو مسواتي من تفلي نجري له حنت نجر كلكم زدلي بس حج زخفل زلو مسواتي زمبركك حزب يله زمبركك من محدار يله زمبركك ناي سراويت أمرار حاله زمبركك ناي 10 أبان يله منياتو من كوينا تجارينا ناي من بركك تاريخ زلنا حزب يكونان حزونا ينبركان زحجي بسوشيال ميديا نافتي زبال زلو نقدفو يس نقعد نقدفو سرحنا يمسرح زلو كافتو نسام زمنا يلنا زلو نلعنكو مسوات خفيل نمبر صنعت قرينا هنا تم تقادلتكو عتقم كوصو سواتم كوصو قسلاتم كوصو توسخ مسوات خفيلم كيم حزونا نبتل خوينا انا نخيد لهم ليتن كترن تطرنفم نفتات تبهالتن بوتا خااتيم تحنت صبوت نجر نفتات تبهالتن بوتا اتيم بخبري تمز قريبون باغواو تلخون فصميم مسوات تخفيل الله مسوات حقي مسوات تلخويو مسوات ناي تغاريو نحزن جن حزين كادو انت خوينا ترغمي يبلان نايزيام عتقي نايزيام علامه حيزنا كم اهادي يكون كم سراويت يكون كم ممحدار نقدمت مخادي سرح لنا نحنا عبي حزبنا تاريخ زلنا حزبنا بوليتيكا سرعات زلنا اينا منقس زلنا اينا نايبالنا تصطاو مواقر زلنا اينا نايبالنا ممحدر تزلونا اينا نحنا سرعات زلنا بقصالون هلونا نرغاغيصنا مسرع سوسنا نرغاغيصنا مصعدنا نصانت نو ወይ ካፍታ ኣብ ጀኖሳይድ ዘተወትና ዓዲ ኣካል ንኸውን ሻውን ማኸረሉ ሕዝግን ኣማም ኣለና ስራሕ ኣለና ለይትን ቀትርን ናፍቲ ዝቐጽል ስራሕና ኢና ክንኣቱ ዘለና ይካልካዩ እና ካብ ትማሊ ጀሚሩ ብዙሓት ተቢሎም ካብ ፖርቱማል ጀሚሩ ኩላና በባዓቕምና ኣብ ጎኒ ዞም ውግኣት ኣብ መንገድቶም ስውኣት ኮይና በኣግባቡ ቀቢርኩሞም ሃይማኖት መራሕትና እውን መማሓደርትና እውን ፖሊስ ኣባላትና እውን ህዝቢ እውን ብምሉእ ዝገበርኩሞ ኣብ ዝኾነ ግዜ ኣብ ዝኾነ ቦታ ኣብ ዝኾነ ቀጻሊ ጉዕዞ ታሪክ ተጋሩ ዘለዓለም እንዳተኸበረ ክነብር እዩ ቀሊል ስራሕ ስራሕኩም ከይመስለኩም ዓብይ ቀደምኩም እውን ዓበይቲ ሰባት ኢኹም ሕዚ እውን ናይ ዓብይ ሰብ ስራሕ ሰሪሕኩም ኣለኹም ደጋጊመ ክብሪ ይሃበልና እቲ ህዝብና ኣብ ጎንና ኮይኑ ዝሃበና ሓቦ ስንቂ ከዓ ሒዝና ክንመዓራረ ኢና ዝጎለና ክነስተኻኽል ኢና ኣስተኻኺልና ከዓ ካብ ልቢ ትርታ ህዝቢ ትግራይ ዘይንወፅእ ተልእኾ ህዝቢ ትግራይ ንፍፅም ዘይንሕፍር ኣሕዋትኩም እንደቅኹም ንምዃንና ከዓ ክነሪአኩም ኢና ይከኣልካ እዩ ከም ዝከኣል ከዓ እርግፀኛ ሁኑ ብዝተረፈ ከም መበገስ እዩ ሓደራ ኣለና ህዝብ ትግራይ مقصالي تحدقنا ولدنا مقصالي حدرانا كلنا حدرا لنا حدرا تاريخن بتاريخنا زخفلنا يا مسواتن
حدرا ኣለና ኣመኸተ ተጋደልቲ ኮይኖም ሲቪል ኮይኖም ና ሕዝቡን ኣብዚ ቀረባ ስውእ ዘለዎ ዝመኸተ ሓደራ ኣለና ሕዝቡን ንምድሪ ሸራሮ ንምድሪ ትግራይ ጥራሕ ኣይኮነን ንምድሪ ዲያቦ ሓደራ ኣለና ነዚ ሓደራ እዚ ተሸኪምና ከም ንዕወት እርግፀኛ ናይዞም ናይ ሎማዓንቲ ውፀትና እተን ኣፍታ መኪና ተወዕላውን ከይድና ርኢና ኢና ናይ ሰራዊት መራሕቲ ኣብኣ ኮይና እውን ጸሎት ጌርና ኢና ኣብ ቤተክርስትያን ከይድና እውን ጸሎት ጌርና ኢና ዘለዓለም ሕሊና ኣለው ናይዚኦም ሓደራ ተሸኪምና ከም ንቕፅል ቃል ንኣትወልኩም ንኹሎም ተጋደልቲ ኣብፅሕልና በዘጋጣሚ እዚዩ ንህዝብን ወረዳን ዞባን ወረዳን ናይ ዞባን ናይ ወረዳን መማሓደርትን ህዝቢ ሸራሮን ሽሙውን ኣይዞኹም ንብለኩም ፈትዋትን ክቡራትን ቤተሰብና መሰናሰል ፀናሕኩም ካብ ልብና መስግን ብቀጻሊ ብኸሊእ ሓበሬታ ክንራኸብ ኢና ክሳብ ሽዑ ሰላምን ጥዕናን ተመኒና ሰላምን ቅሳነትን ንህዝቢ ትግራይ ዓወት ንጅግና ሰራዊት ትግራይ